संगे संगे घटिला अघटन प्रभु का कबल पड़ी उच्च गलार डाकुचंदी त्राई लक्ष्मण मुई कपाड़ी न जाई प्रभु को मृग मारे को बाध्य कली तुम्हें जाई प्रभु को विपद साहाय्य कर नचे मु आत्महत्या
ତିନି ଭୁବନରେ ରଘୁନାଥ प्रभु कहा कबल पड़ी आरत कंठे डाकुंती मते कदापि नुहे जो रामचंद्र त्रिपुरा विजयी ताकू विपद किए मनेकर देखि नृप समाज शिवधनु भग्न बाटे परशुराम धनु भांगी अखिलेश्वर हेले रणजयी आपण अपेक्षा करंतु प्रभु एई क्षणी प्रत्यागमन करिवे राम लक्ष्मण जना गला सर्व तुमर माया जो आशा रखी रामचंद्र को मृत्यु मुख को ठेली ता कदापि पूर्ण हेब नहीं नर माया नारायण को अगोचर ता मु जाने तुम्हें एड़े निष्ठुर हो पार रामचंद्र को गुप्त हत्या करी
ମତେ ନେଇ ବରଧରେ କରେଇଦେବ। ତା କଦାପି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ରାମ ବିନା ମନ ମୋର ଟଳିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୋର ଥିବାର ସତ୍ୟ। कौन बोली मुखरे उच्चारण कल ए पाप कन्न मोर फाटी जाऊ मुंडे मोर वज्र पड़ू हे पृथ्वी आकाश धर्म निरंजन शुणी थाओ सर्वे प्रभु आदेश जगी मुनि बेलू मेल बई दे हृदय कदा नड़ नगले निश्चय देवे अभिशाप बाध्य हो जाऊँगी मुनि सर्वे थाओ साक्षी जगज्जननी कौन आपण आदेश शिरोधार्य मम प्रभु आदेश दे ये तीनिगार देली लंघिबे नहीं देले स्वामी द्रोही हेबे थाओ ठीक समय होइछि
অগ্রেসরে কার্য হাসল হেব। বর্তমান লক্ষণ স্থানান্তর মহিয়ারে একা হই অছি বই দেই। বয়ে যেবে আণবিক হই কোপ হই চক্র দেলে হেবি ভস্মীভূত। না না, যাଉଛି মায়ারে তপস্বী রূপ ধারণ କରି ସୀତାଙ୍କ ମନକୁ ବେଦ ଧରିରେ ବୁଲାଇ ଦେବି। ସେ ଯେଭଳି ଭିକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଦାନ, ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସୀତୟଙ୍କୁ ନେବି ମୁହିଁ ହରି। ମଧ୍ୟରେ ଅଛ, ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ଓଦର ଶାନ୍ତ କର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କୁଟିତାରେ ଥାଇ ପୂଜନ୍ତି ଜାନକୀ, କେଉଁଠାରୁ ତପସ୍ୱୀ ଆସିଲା ଏଠିକି ମୁନି, ଆସିଲା ଗୋଟି ପାଣି ଆମ୍ବେ ଖାଇ ସୁବନା, ପରମୁର ଖାଇନାତେ ପଶୁ ସୁଦର ଆମ୍ବେ ପଶୁ ସୁଦର।
नुहे मुई भाग्यवती अभागिनी नारी स्वामी देवर जाइछन्ति मृग मारिबाकू एही अल्प समय मध्यरे फेरि आसिबे ए कर्णकुटीरे कि द्रव्य अछि मु आपणकू देबी किछि क्षण अपेक्षा करन्तु भोजन करी शांत समनरे आश्रमकू फेरि जिबे सीतांका मुखकू चाही बोलाई रावण देशु आसी तुमे कहिला एवं रामा दो हरे मो चली किए तुम्हें अभड़ा एकाकनी रही पत्र कुड़िया मध्य तुमर प्रकृत परिचय दे मनरु मोर सन्देह मोचन कर नारायण तपस्या कि परिचय देवी अयोध्यार राजा दशरथंकर ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र मोर स्वामी भाग्य बलरू पिता सत्यपाली वनवास आसी मोर परिचय एहा सुनी बोलाई देवी सारवार बाळो हे विसारवार देखी हृदयम हेउची व्याकुळ खाली सुकारो बनरे पाउछ एते हे रामामणि महर्षि बधुरे मन दुख कल भावी देख राजकुमारी होई राज परिवार रे भोग विलास रे दौड़ी दे झुलुतांत पाद सेवारे दासी परिवारी माने नियुक्ति थांते ए निबिड़ अरण्य रे हिंसा जंतु को व्यतीत अन्य काहारी को देखि परिबो नाही आहा तुमर ए दुख देखिले कहार बा धैर्य धरिबो महर्षि रामामणि दया करी आपणकर प्रकृत परिचय देई पारिबे कि रावण बोलो ई दुग सुना मृगाले तीरे सुना मृगाले ज्ञानी पंडित भी सर्व महाजति प्रेम आतारे रावण मुतजे हे रामामणि महर्षि मोर परिचय शुणी जापर विसर्पा ऋषि महाज्ञानी सुपंडित आगत भविष्य कथा जापारती तांकर ज्येष्ठ नंदन नाम मो रावण नारायण महर्षि रामामणि जणे गले आपण प्रसिद्ध ऋषिंकर पुत्र कि उद्देश्य निंदा कले स्वामी मोर ए अल्प समय अपेक्षा करतु स्वामी देवर आसिले भोजन करी संतोष मनरे आश्रम को फेरी जिवो हे रामामणि महर्षि तुम स्नेह भूली मोर आहार्निक समय गढ़ा उपरे कुटीर केउं द्रव्य अच्छी धर्म दरु भिक्षा प्रदान कर नचेत मु फेरी गली नारायण
ରାମାମଣି ଫେରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ କିଛି ଫଳ ଅଛି, ଏହାକୁ ଖାଇ କ୍ଷୁଧା ଶାନ୍ତି କର। ସୀତାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ରାବଣ କାହାରି ଶୁନେ ଭିକ୍ଷା ଦେଉ ଶାସ ଗଣ୍ଠି ତଳେ ରହି ଶୁନେ हे ରାମାମଣି ମହର୍ଷି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କୁଟୀରରେ ଥାଇ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାର କୌଣସି ଧର୍ମ ଉଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆସ ମା ବାହାରକୁ ଆସି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ, ନଚେତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ନାରାୟଣ ତପସି ଶୁଣ ବାବା ଚନାଏ ଶୁଣ ବାବା ଚନା କାଟି ଯାଏ ଅସମ୍ଭବ ଅକ୍ଷର କେନେ ଦିଏ ସମୀରଣ କେ ମହର୍ଷି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରାଣ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚିଲିକାର କାଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହେବି, କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ତାହା ମୋ ପକ୍ଷେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାବଣ ବୋଲାଇ ଏକ ଦ୍ୱାର ଭିକ୍ଷା ମୋର ହେ ଦ୍ୱାରେ ଭିକ୍ଷା ମୋର ଏକ ଦ୍ୱାରୁ ଭିକ୍ଷା ନେଇ କରାଇଆ ନାରୀ ମୋର ଗो ପ୍ରିୟ ଭିକ୍ଷା ବିଳମ୍ବନ ହେ ରୂପସୀ ମହର୍ଷି ମୋର ତପସ୍ୟାର ସାଧନା ମୁଁ ଏକ ଦ୍ୱାରୁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେଉଁଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ନଚେତ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ, ସେଦିନ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରକୁ ନ ଯାଇ ଅନାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି କେଉଁ ଯୋଗରେ ରାତ୍ର ପାଇଥିଲା, ଭିକ୍ଷା ନ ପାଇ ଉପବାସ ଯୋଗ ଅଛି। ନାରାୟଣ ସୁରାରେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାମାମଣି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିୟମ ଅଛି, ନାରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାସ୍ୟ ପତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତୀ କନ୍ୟାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରାଣ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚିଲିକାର କାଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହେବି, କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ତାହା ମୋ ପକ୍ଷେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହେ ରାମାମଣି ମହର୍ଷି ତୁମେ ଆଗରୁ ନ କହି ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲ। ଦେଖ ଜଣଙ୍କ ଶପଥରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି ବାମ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଲିଭାଇ ଦିଏ ତାଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ରୁହେ ନାହିଁ। ଦେଖ ତୁମେ କହିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଏ ତିନି ଗାଲକୁ ବାମ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଲିଭାଇ ଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଆସି ଭିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର। ନାରାୟଣ ଶାନ୍ତ ହୁଅ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ, ନ ଜାଣ କି ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ପବିତ୍ର ହସ୍ତକୁ ମୂର୍ଖ କଲୁ ସ୍ପର୍ଶ। ଏହି ସାମାନ୍ୟ ମାନହୀନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା ହୋଇଯିବ ଦୁର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଛି ଛି, କିଏ କହେ ତୁମକୁ ଋଷି ପୁତ୍ର? କାହା ପୁରୁଷ ଛାଡ଼ ମୋର ହସ ଫୁଟା ମୁଖରେ ପ୍ରୀତି ଦାନ କରିବ ଦୁହେଁ ହେବା ଉତ୍ସାହିତ। ଆସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅତୀତ ହେଉଛି। ବନାଙ୍ଗୀ
জঙ্গলে লক্ষণা চতিরে কি অনীতি କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ ପିତା ବୋଲି କଲି ସମ୍ବୋଧନ କନ୍ୟା ଭାବି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ମୋର ବ୍ୟବଧାରେ ପ୍ରାନ୍ତ ଅଶେଷ ପୌରଷ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଏ ହତଭାଗିନୀର ହସ୍ତ କୌଣସି ଭୟ କର ନାସିକ ମୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବନ୍ତ ସମୟ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ମୋର ମୁଣ୍ଡର କିଅତି ଝୁଲିଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧରି ଯାଉଛି ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଅନୁତାପ ଛାଡ଼ି ଆସ ମୋର ଅଙ୍କ ମୁଣ୍ଡନୀ ପାଟରାଣୀ ହେବ
Roti